अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम वाक़या बहावल नगर आपने तमाम जो चीज़ें हैं अब तक पहुंची कि किस तरह पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद किया गया और अब ये मामला मज़ीद जो है वो बढ़ गया है और बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि GHQ से भी एक सख्त पैगाम जारी किया गया है और IG पंजाब की जानिब से भी एक पैगाम जारी किया गया। अच्छा, इस सब के अंदर इसको आपको पता है कि किस तरह इसको मामूली वाक़या बना करके पेश करने की कोशिश की गई और उसका मैंने कहा था कि सख्त रिएक्शन आएगा और ये अच्छे तरीके से टैकल करने में दोनों इदारे जो हैं वो इस मामले को नाकाम रहे हैं। अब मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ, फिर क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई है, यानी कि ISPR इस हवाले से कहाँ खड़ा है, IG पंजाब का क्या मौक़िफ़ है और इस सब के अंदर जो इदारे के अंदर इस वक्त आपको पता है कि रिज़ाइन भी आए, वर्दियाँ भी जलाई और अब नौजवान किस हद तक आगे चलेंगे, यानी कि दोनों जानिब से जो है वो मामलात को बढ़ाने के लिए जो है वो वीडियो सामने आ रही हैं। तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये एक वीडियो एक पैगाम जारी किया गया लीड क्लास का 2 तारों वाला 2 स्टार वाला ये ऑफिसर है जो ये मुखातिब कर रहा है, यानी कि बड़े भाइयों को। आपको पता है जब ये सुलह करवाई गई पुलिस और रेंजर्स के वहाँ पे जो मुतलका अफसरान थे और उसके बाद उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होता, बड़े भाई छोटे भाई को मार लेते हैं, तो अब नाज़रीन काम पोल खुलना शुरू हो गए। अब एक दूसरे के ऊपर किस तरह पोल खुलने शुरू हो गए हैं कि वो ये जो 2 स्टार ऑफिसर हैं ये जनाब आते हैं सामने और ये बड़े भाई को मुखातिब करके कहते हैं कि बड़े भाई ये जो आपने तराश खराश शुरू की हुई है ना, ये कुछ ज़्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें तो चलो बर्दाश्त करने की हम आदी हो गए हैं और उसके बाद जो है जो आपके कहने के ऊपर हमने जो आवाम की तराश खराश की और इस हवाले से जो अवाम खान भाई हैं ये आप अब मुहतात रहिएगा। उन्होंने मैसेज दिया इस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा कि आप जो है वो आपकी तराश खराश होगी ना, ये तो आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये यानी कि अब पूरे घर से बाहर आवाज़ें गई हैं, यानी कि पूरा सुना गया। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अंदर सोच इदारे के अंदर क्या और फिर IG ने क्या ब्लंडर किया वो आपके सामने रखेंगे। ज़रा ऑफिसर की गुफ्तगू सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि इदारे के अंदर किस कदर गम व गुस्सा है और किस कदर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। ये ज़रा वीडियो देखें। दीगर भाई हैं आपके नक्शे कदम पर चलते हुए वो मजीद मेरी तराश खराश करेंगे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस तराश खराश का आदमी हूँ। लेकिन भाई आपको पैगाम ये देना था कि जो हमारा भाई अवाम खान है वो भी आपकी तराश खराश करना चाहता है बड़े अरसे से, तो आप उसके बारे में ना थोड़ा सोच लीजिएगा। मेरे साथ भी वो नाराज है कि जो मैंने आपके कहने पर तराश खराश उसकी की रखी, लेकिन आप थोड़ा सा अपना ख्याल कीजिएगा क्योंकि मैं तो इस तराश खराश का आदमी हूँ। वक्तन फवक्तन है ना वो मुझ पर तो गुस्सा करता रहता है। तो भाई आपको यही मैसेज देना था, आपको यही पैगाम देना था कि अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन काम आपने ये वीडियो देखी, उसके बाद एक और पुलिस वाला एक कांस्टेबल है, राशिद नाम है इसका, और ये जो मामूली वाक़या, मैंने कहा था ये मामूली वाक़या नहीं है, ये जितनी चीज़ें हो गई हैं, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये मीडिया कंट्रोल है। आपको पता है कि मीडिया के ऊपर उस तरह चीज़ें नहीं चल सकी। बाकी रहा सोशल मीडिया से आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े 3-4 लोग हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम है, वो कादी फायद ईसा साहब हों, क्योंकि सोशल मीडिया बिकाऊ नहीं है या सोशल मीडिया मैनेज नहीं होता तो जनाब उसके बाद जो है वो सारे ही तंग हैं। और किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर तमाम चीज़ें डाली गई। ये ना राशिद की सुनिए, ये किस तरह यानी कि अपने नौजवानों को गैरत दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये हथियार होता है और कौन सी दफ़ा के तहत जो है वो अपना दिफा कर सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जिस तरह आप भाग रहे हैं। इदारे के अंदर बता रहा हूँ कि ये इसको मामूली वाक़या बना करके कवर करने की कोशिश की गई, ऐसे नहीं होना चाहिए था और ये बात आगे ना बढ़ती है। ज़रा इसकी गुफ्तगू सुने। जैसा कि बाबरनगर में ये वाक़या हुआ है और मुझे अफसोस हो रहा है उन जवानों पे जो राइफल लेकर भाग रहे हैं। यार आप पे यार, आप मर्द हो यार, आप पंजाब पुलिस के जवान हो यार, आपको कानून इजाजत देता है अगर आपको कोई मार रहा है, अगर आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको आगे से शूट कर दें। मैं देखता हूँ कौन सा जज आपको इंसाफ नहीं देता यार। नाज़रीन काम आपने इसकी गुफ्तगू सुनी और ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन एक और ये रेंजर्स के कांस्टेबल हैं वो भी टिकटॉक बना रहे हैं और वो जो एक पंजाब पुलिस वाला गाना, यानी कि बात बढ़ गई है इसको सोशल मीडिया के ऊपर, ये इतनी बात बढ़ गई है कि इसको अब कवर करना
اتنا آسان نہیں رہا. یعنی کہ جو بلنڈر کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بلنڈر مزید آگے کس طرح بڑھے گا. سب سے پہلے یہ رینجرز کا کوئی لگ رہا ہے مجھے کوئی طارق جٹ نامی لڑکا, یہ کیا ذرا پولیس والوں کو جو پھینٹی لگی اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے, اس سے جو ہے وہ اور آگ بھڑکتی ہے, اس سے معاملہ اور بڑھتا ہے. یہ ذرا اس کی زبانی بھی سنیں, یہ طارق جٹ کیا کہہ رہا ہے. وہ جڑا تکے چڑھ گیا یاراں دے, پاک فوج زرگاراں دے, ہاتھ جوڑ معافیاں منگدے نے اے رتبے پنجاب پولیس والیاں دے. وہ جڑا تکے چڑھ گیا یاراں دے, پاک فوج زرگاراں دے. ناظرین کرام, آپ نے یہ گفتگو سنی اور اب آپ کو یہاں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ کدھر جائے گا اور یہ کہاں جا کر کے رکے گا. یعنی کہ اس واقعہ کو معمولی قرار جو دے رہے تھے, یہ میں نے ابھی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور ابھی بہت سے لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی جی کی جانب سے دبایا گیا ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ ریزائن دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ اس طرح بغاوت کریں گے تو آپ کو اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گی, اور بھی مسائل ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ابھی نوجوان اس وجہ سے بھی کچھ رکے ہوئے ہیں. اب ناظرین کرام, جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ سن لیجئے. آئی جی پنجاب نے ناظرین کرام اس کے اوپر جو گفتگو کی, اور آئی جی پنجاب نے بڑے اشاروں کنایوں میں انہوں نے تمام واقعہ سوشل میڈیا کے اوپر پھر ڈال دیا. یعنی کہ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی صرف 2 نوجوانوں کی, اور پھر وہ شخص جس کو مار پڑی ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اتنے لوگ تھے, اور وہ تمام ویڈیوز, اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ 10% بھی ویڈیوز نہیں ہیں جو نوجوانوں کو مار پڑی ہے جو سامنے آئی ہیں, اور وہ جن کو مار پڑی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ باقی ویڈیوز بھی آنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو فوج کے سپاہیوں کے پاس ہے, انہوں نے ہی وہ ویڈیوز بنائی. تو ناظرین کرام, اب یہ آئی جی پنجاب صاحب آتے ہیں اور یہ مزید جو ہے وہ چیزوں کو میں نے آپ کو بتایا نا بڑھایا. انہوں نے کہا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پروموشنز کی اور جناب یہ اور وہ, یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو بڑا ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, شادیاں کی, انعام دیے, پروموشنز کی, ابھی عید سے پہلے اتنی پروموشنز کی, تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے. وہ جناب آتے ہیں اس کے اوپر اپنا بیان دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ویڈیو بیان جو انہوں نے ریکارڈ کرا, انہوں نے کہا کہ پولیس کا مورال وہ بنیاد ہے جس سے ہم دہشت گرد ڈاکوں سے لڑتے ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھاول نگر واقعہ پر سوشل میڈیا پر اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا ہے, جبکہ سوشل میڈیا تو صرف آئینہ دکھا رہا ہے. وہ ارشد شریف کہتے تھے نا کہ اگر آپ کے چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے یا آپ کا چہرہ آپ کو بھیانک نظر آتا ہے تو اپنا چہرہ ٹھیک کیجئے, شیشہ مت توڑیے, سوشل میڈیا کو غلط مت کہیے, کیونکہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہی سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. آپ کے نوجوانوں کو مار پڑی ہے وہی سوشل میڈیا نے دکھائی ہے. پلے سے بندوں کو مار نیل ڈال کے, یا وہ کیا کہتے ہیں جو نشانات پڑے ہوتے ہیں, یا جو دہائیاں ہیں, وہ کسی نے نہیں کسی کو وہاں پہ لا کے بٹھایا سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہ بھی ابھی جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی 2 لوگوں کے بیانات رکھے پولیس والوں کے, وہ خود سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں. ہم میڈیا والے یا سوشل میڈیا اس کو نہیں لے کر کے آ رہا. اس کے بعد ناظرین کرام, انہوں نے کہا کہ دونوں اداروں نے مشترکہ طور پر اس کا فوری ایکشن لیا. آر پی او بھاولپور آرمی کے مقامی کمانڈر علاقے کا دورہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ملک دشمن کالعدم تنظیم اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب یہ کالعدم تنظیم کون ہے اور اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ. مایوسی پھیلانے کے لیے پرانی ویڈیوز کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے SHO فالو نہ کرنے کے باعث واقعہ پیش آیا. یعنی انہوں نے کہا کہ جو ریڈ شیڈ کی گئی, پھر انہوں نے اپنے ادارے کے اوپر بات ڈال دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے, ہمارے نوجوانوں سے بھی غلطی ہو گئی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جناب وہ جو فوج کے سپاہی ہیں ان سے بھی غلطی ہوگی. یعنی کہ پھر آئی جی صاحب بلنڈر کر رہے ہیں, معاملے کو مزید بڑھا رہے ہیں, بجائے ٹھنڈا کرنے کے, نوجوانوں کا مورال اپ کرنے سے, یا دونوں سائڈ کو یعنی کہ ڈیفینیٹلی دونوں جانب سے غلطی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دونوں جانب سے غلطی ہے, تو دونوں جانب کو جو ہے وہ کرنا چاہیے, اس سے اور جو ہے وہ ان کا مورال جو ہے وہ بڑھتا. تو انہوں نے کہا دونوں اداروں نے مل کر معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا, اور ISPR کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. انکوائری کے دوران قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. سیکیورٹی اور پولیس حکام کی مشترکہ ٹیم انکوائری کرے گی. یعنی کہ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ISPR ہیں ان کا یہ بیان اس حوالے سے جو آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن آئی جی نے جو کہا وہ سن لیں. انہوں نے آئی جی پنجاب کے مطابق پنجاب حکومت نے بھی واقعہ کے ذمہ داران کا تعین کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے, اور انکوائری کمیٹی میں مسلح افواج, پنجاب پولیس اور سول حکام جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ آئی جی نے بتایا کہ پولیس نے میاں والی, DG خان, جڑاں والا اور
हर जगह वतन दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाया, मुल्क कौम की खिदमत और हिफाजत के लिए पुलिस का नस्बुल ऐन है। नाज़रीन हम अब उन्होंने यानी कि पुलिस का जो सारा मामला है, जो पुलिस के साथ असल वाक़या है, वो कहीं भी आपको एड्रेस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक तो उन्होंने फिर अपने नौजवानों की गलती बना दी और अब इसके ऊपर नाज़रीन हम एक कमेटी बना दी गई है। सबसे पहले ISPR का बयान आप सुन लें, और ISPR का बयान ये है, उन्होंने जो GHQ की जानिब से किया गया है, उन्होंने कहा कि मामला हल होने के बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज़ धड़ों ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया प्रोपोगंडा शुरू किया। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया सब के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और पुलिस हुकाम पर मुश्तमिल टीम वाक़े की मुश्तरका इंक्वायरी करेगी, कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए इंक्वायरी की जाएगी। मुश्तरका इंक्वायरी से ज़िम्मेदारों का तयन और हक़ाइक़ का पता लग सकेगा। ठीक है, यानी कि एक साइड पर ये कह रहे हैं, अलामिया जारी किया गया कि ये मामूली वाक़या है, और फिर एक साइड पर ये एक GIT कायम कर दी गई है, और उस GIT आपको पता है कि GIT ऐसे नहीं बनती। जब मामला छोटा हो तो फिर सुलह सफाई हो जाती, मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो मैंने पहले दिन ही कहा था ये मामूली वाक़या नहीं है, इसको टैकल करना नहीं आया, इसको अच्छे अंदाज से टैकल किया जा सकता था, इस आग को ठंडा किया जा सकता था। अब नाज़रीन काम ये जो GIT बनी है उसमें स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट होंगे, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन्स होंगे, DIG स्पेशल ब्रांच होंगे, और ISI का इसमें जो है वो नुमाइंदे होंगे, और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है वो इसमें नुमाइंदे होंगे। ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, यानी कि एक GIT तश्कील दे दी गई है वाक़या बहावल नगर के ऊपर। और अगर इसको फिर मैं कहता हूँ कि GIT की रिपोर्ट बनाने के अंदर फिर कोई और मामला, कोई नौजवानों को ठंडा करने के लिए, या इसको और अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करके दोनों इदारे अपनी गलती एक्सेप्ट करें और उसके बाद कहें कि हमसे वाकई अगर पुलिस वालों से ये कोई रेड करने में जो है, आपको पता है कि पुलिस वाले तो पहले भी रेड करने के अंदर कहाँ वो SOPs फॉलो करते हैं, जो वो क्या कहते हैं वारंट्स वगैरह दिखा करके कहाँ घरों में दाखिल होते हैं। ये तो आपको पता है मुंह उठा के किसी के घर में भी घुस जाते हैं, और वो तो कभी भी नहीं करते। IG कहते हैं जो उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो ये नाज़रीन काम बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, और इस हवाले से ये GIT बना दी गई है। अब देखें इसके ऊपर मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।